जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि आम एमडीसी ओडिया तुलनात्मक साहित्यर आम यूनिट 4 लंग क्वेश्चंस बा 5 मार्क क्वेश्चंस तो पूर्व पे यूनिट 1 2 3 ऑलरेडी सारी दीजिए। बाकी 8 मार्क क्वेश्चन गुड़ सब यूनिट आम रही जाइए तो आम ट्राए करके आम यूनिट 4 5 मार्क क्वेश्चन गुड़ सारीदे तापर आम यूनिट 1 रु यूनिट 4 जी लंग क्वेश्चन गुड़ 8 मार्क क्वेश्चन गुड़ सारीदे मु सिलेक्शन क्वेश्चन तुमको देदेवी ताले आउ डेरी नक चला मैंने क्लास टू स्टार्ट करवा और यूनिट 4 5 मार्क क्वेश्चन गुड़ आम आलोचना करवा। तो देखो पे 200 शब्द मध्य लिखा कहुई 5 नंबर विशिष्ट प्रश्न। तो देखा प्रथम क्वेश्चन प्रयोगवादी काव्यशैली प्रतीककर अभिव्यक्ति किपरि कालपुरुष और टीएस एलियट को वेस्टलैंड रे परिप्रकाश करा परिप्रकाश लाभ कर आलोचना कर। तो कालपुरुष जो वेस्टलैंड रे जो परिप्रकाशटा रही आम काव्यशैली प्रतीककर अभिव्यक्तिटा आम देखा। प्रतीकर संज्ञा निरूपण कर इंग्रेज कवि कोलरिच कहते प्रतीक वास्तवतार अंशग्रहण करे एवं तार अवबोधरे सहायता होता है। तो प्रत्येक मैंने वास्तवतार से अंशग्रहण करे तार अवबोधरे से सहायता होता है। कविता केवल अर्थानुकूल नुहे अधिकंतु भावर अभिव्यंजक होगा आवश्यक। कविता आम खाली अर्थ नहीं कि आम कविता केतल देखा से भावर अभिव्यंजक भाव से आवश्यक। प्रत्येक कवितार भाव अभिव्यंजन सहायक जो प्रतीकटा कवितार भाव अभिव्यंजन सहायक होता है। प्रतीक कौन क्यों सहायक होता है ना कवितार भाव अभिव्यंजन सहायक होता है। साधारणतः बौद्धिक भावनार अमूर्त रूप को प्रमूर्त करने उद्देश्य उद्दिष्ट एणु चित्रकल्प पर यह काव्यर एक सौंदर्य विधायक धर्म नुहे पक्षांतर काव्यर वक्तव्य एक विशिष्ट से भार केन्द्र। तो देखिए रही कवि गुरुप्रसाद महांती टीएस एलियट को वेस्टलैंड कविता द्वारा प्रभावित होती से जो कवि आम गुरुप्रसाद महांती टीएस एलियट को वेस्टलैंड कवितार से बहुत प्रभावित होती। कालपुरुष कविताटी कवि समुद्र स्नान कवितार एक संकलन एक श्रेष्ठ कविता जो कवि समुद्र स्नान कवितार संकलन है तार गोटे से यही कालपुरुष कविताटी गोटे श्रेष्ठ कविता। तो ये कविता प्रथम त्रैमासिक पत्रिका प्रज्ञा 1960 मसीहा अगस्ट संख्यार प्रकाश लाभ करता से 1922 मसीह टीएस एलियट को कालजयी सृष्टि दी वेस्टलैंड प्रकाशित होता। तो 1960 ये कविताटा आसी कालपुरुष कविताटी जो टीएस एलियट को 1922 मसीह पर कवि गुरुप्रसाद महांती 1960 प्रकाश करते कि पूर्व 1919 मसीहा बेलू कवितार प्रस्तुति पार्क आरंभ हो। तो वेस्टलैंड कविताटी को कवि 5टी शीर्षक दे उपस्थापन कर कालपुरुष कविताटी 379 धाड़ी और 5 भाग से विभक्त हो। मन रख 379 धाड़ी और 5 भाग विभक्त कौन नाम था वेस्टलैंड कविताटी। तो प्रतीकर प्रयोग प्राचीन साहित्य देखा मिलता है। जो प्रतीक रही पे तार प्रयोगटा आम प्राचीन साहित्य सब देखा मिलता है। प्रतीकटा बहुत इंपोर्टाट पे जमी पूर्व कहले प्राचीन साहित्य हंस जीवर प्रतीक काय और तार पंचसखा मनुष्य पंचेन्द्रियर प्रतीक भाव में ग्रहण कराए। आधुनिक कवितार प्रतीकर प्रयोग किभली वास्तवधर्मी परिवेशर द्वैतक तार सूचना कवि गुरुप्रसाद महांती कालपुरुष कवितार उद्धार कर। तो गोटे देश पे गोटे छोट छोट कविताटी देती जोटा पढ़ी नब निजे एमती तुम लिखिपार एग्जाम। तो देख वर्षा ऋतु प्राचीन अलंकार शास्त्र में श्रृंगार चेतनार उद्दीपन वैभव किंतु आधुनिक काव्य चेतना ताहा मूत्र संवाहक। तो सांप्रतिक जुग चेतनार जीवन शक्ति रहित मर्मस अंतःसत्ता मध्य मर्मरित अभिव्यक्तिर मूलसूत्रटी आदृत होती इंग्रेज कवि टीएस एलियट को काव्यकृत मूलसूत्रटी कौट आसी जो कवि टीएस एलियट को जो काव्य कविता जो आम द वेस्टलैंड रु आसी है यहाँ से यहाँ हूँ एलियट को वेस्टलैंड कवितार गोटे भाग बा गोटे छोट पार्ट। तो यहाँ हूँ आम कार ना कवि गुरुप्रसाद महांती कालपुरुष ये गोटे झलक जदि आम देखा। तो बासंती वर्षा एठारे मृत्यु चेतनार प्रतीक किए ना बासंती वर्षा द स्प्रिंग रेन देखो पे देख तो स्प्रिंग रेन है डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन जो देती देख सी हूँ मृत्यु चेतनार प्रतीक हूँ बासंती वर्षा बा स्प्रिंग रेन जहाँ आम कह। तो स्प्रिंग मैंने कौन बसंत ऋतु तो स्प्रिंग रेन मैंने बासंती वर्षा। एप्रिल पाश्चात्य परंपरा बसंत ऋतु एप्रिल मान एप्रिल हूँ बसंत ऋतु कौटे ना पाश्चात्य परंपरा जो वेस्टर्न कंट्री आम जी कह कि तहरे नवसृष्टिर संभावना परिवर्तन वर्षार निरवच्छिन्नता भयावह मृत्यु रूप से अवर्तीर्ण होइए। तहरे नील लोहित लीलाकस पुष्पर सूचना थी एलियट को मृत्यु उपत्यकार से म्रियमाण। तो ये जो कविताटी बहुत मैंने देखे बहुत बढ़िया कविताटी जो कालपुरुष एवं जो रही वेस्टलैंड कविता बहुत बढ़िया से सब ऋतु मान नहीं लिखा जाए। केवल पाश्चात्य परंपरा नुहे
प्राचीन प्रतीक गुड़ आधुनिक कवि सांप्रतिक वास्तविक परिवेश मध्य नूतन रूप में उत्थापन कर गुरुप्रसाद कालपुरुष कवितार ये एक प्रतीकर दृष्टांत उदाहरण कर तो यहाँ गोटे तार प्रतीक तो जो प्रतीक से समय प्राचीन माने समय प्रतीक को बेसी गुरुत्व दि जाता पे प्रतीकटा बहुत गुरुत्वपूर्ण दि जाता तो यहाँ मत तार गोटे उदाहरण दी देती गोटे कवि गोटे भाग दीजिए तो श्रीमद जो यार अर्थ कौन देख पे श्रीमद भगवत गीतार कली आगमन सूचना रही तहिरू परित्राणर उपायटा सूचित ताकि परित्राण कर उपायटा लिखा कठोर तपकर्म द्वारा कृष्ण प्राप्ति हेले कलिजुगे अधपतन मुक्ति लाभ करने संभव बोली भागवतकार विश्वास तो जो भागवतकार मैंने अच्छे से कौन कहते ना आम जदि कठोर तापकर्म करवा तपकर्म कले कृष्ण प्राप्ति हेले आम जब कृष्ण प्राप्ति हो पारे आम यही अधपतन जो कलिजुगर आम मुक्ति पाइपर आधुनिक कवि मिथ्याचार संक्रमित कलिजुगर प्रभाव परित्राणर संभावना निष्प्रभ एणु श्रीमद भगवत गीतार एक पाद वृषभ तार ईदृत एक पाद हर भलुंठित तो ये विषय सब देखिए पे प्रतीक को लेकर तो यू कि लिखित पे कि दुई तीन जो वार्ड रही कवितार रही दुटी जमी वर्षा ऋतु निष्ठुर निर्मम फुटाई रंगनी फुल खत कूढ़ कांथ बाड़े मूल हाथ में धराई रस माटी तले चेर मूले टाणी तो एमती रही जो गोटे किसी तुम लिखि नब यहाँ तुम मन रखिदेव इंग्लीश कविता इलियट का जो वेस्टलैंड कवितार तो तापर से 2 नंबर क्वेश्चन पे विषयानुवृत्ति संपृक्त किपर वेस्टलैंड और कालपुरुष कविता रही देखिए विषयानुवृत्ति संपृक्त ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव विषय अनुवर्तन संपृक्तटा को किपर वेस्टलैंड और कालपुरुष कविता रही है देखिए कवितार विषयवस्तु परिस्थिति और घटना निश्चय सृष्ट समावेश निर्दिष्ट भाव सृष्टिर मौलिक सूत्र भाव में कार्य करें कवि समालोचक टीएस इलियट से विषयानुवर्ती संपृक्त शीर्षक काव्य विभाग में परिकल्पना करते नूतन परिकल्पनार व्याख्या प्रदान कर से कहते कविता आवेग प्रकाशन एक सूत्र कविताटा हूँ आवेग प्रकाशन आवेगटा को प्रकाश कर प्रकाश अन्य आगे प्रकाश कर आवेगटा हूँ गोटे सूत्र कविताटा हूँ गोटे सूत्र फल से अंतर्निहित काव्यिक तथ्य इंद्रानुभूति अभिज्ञता प्राप्त हुए जहाँ से आवेगर क्षिप्र उद्बोधन में सहायक होता है तो 1919 मसीह हामलेट और तांकर समस्यावली शीर्षक प्रबंध इलियट एक काव्य माध्यम सूचना देते रोमांटिक कवितार अभिव्यक्तिगत विक्षिप्त विरोध में एक काव्यिक आह्वान टीएस इलियट को दी वेस्टलैंड छाया रचित गुरुप्रसाद महांतीकर कालपुरुष दीर्घ कवितार भी विषयानुवर्तन संपृक्त सूचना दि जापे ये विषयानुवर्तन संपृक्तिटा आम कौन टीएस इलियट को दी वेस्टलैंड और गुरुप्रसाद महांतीकर कालपुरुष आम भलरे पाइपर कवितार शेष 5टी पंक्तिर अमृत प्रत्यक्ष को बाद देले सर्वत्र वर्षार निर्वाचन मध्य मृत्यु चेतनार संभव कालपुरुषर प्रतिपाद्य वक्तव्य बाल्य और अंगारादि वस्तु प्रत्येक माध्यम यही मृत्यु चेतनार स्वरूप सूचित कौन कौन पे देख कवितार जो शेष 5टी पंक्ति रही तार अमृत प्रत्यक्ष को बाद देले सर्वत्र वर्षार निर्वाचन जो वर्षार निर्वाचनीयता मध्य से मृत्यु चेतनार गोटे संभव बोली कहुई तो ସେଇଟା कालपुरुषर प्रतिपाद्य वक्तव्य बाल्य और अंगार आदि वस्तु को प्रतीक है ये बाल्य और अंगार कौन गोटे वस्तुर प्रतीक भाव में ग्रहण करागले मृत्यु चेतनार तार स्वरूप एठार सूचित कर आसला वर्षा छिन्न छिन्न विशृंखल असंचत बौद्धर सुओ तो भाव गोटे धीरे देख पे क्लांत मोर देह चापी माड़ी आसे बाली माड़ी आसे बाली और अंगार पाद जब छंदी अंधार गुड़क नट तो एमती रही गोटे गीत कविता तो देह मोर घेरी रखे स्तूप स्तूप कोढ़ बाली और वर्षार निर्वाचन संचल मध्य कोड़ कोड़ बाली और अंगारगर स्तपीभूत शरीर मृत्यु चेतनार भाग तो ये गीत गुड़ पे कविता गुड़ ये आम लेखा माध्यम काव्य भाव में दी जाइए गोटे वाक्य भाव में दी जाइए समग्र कवितार जीवन को आच्छन्न कर वर्षा ये वर्षा नवजीवन को उद्रिक्त करें तो ये कौन कर जो कविताटी जीवन को आच्छन्न किए कर वर्षा जीवनटा पूरा आच्छन्न कर ये वर्षा नवजीवन उद्रित करें विवन बाली को शस्य श्यामल करने आघातर प्रणांत प्रयास से तार व्यर्थ होइछि तो अंधार आसी खसी आकाश को आवरी पृथ्वी तो ये गोटे छोट गीत कविता छोट गीत कविताटी रही जीवन में विफल तथा निरर्थक स्थिति मध्य प्रणय देह धर्मी एक जैव प्रक्रिया रुच बरण चॉकलेट और लाल चेप आदि वस्तु प्रतीक भाव में मानने वस्तु गुड़ नहीं प्रतीक भाव में सब आलोचना कर देहधर्मी प्रणय विकार बेले श्रावणर झिपिझिपि वर्षार स्वर एक क्षय रोगीर काश भली विवन ममदारी आवेदन नहीं समुपस्थित होइछि तो तापर देखिए पे यहाँ मत गोटे दि जाए आ गए छोट गीत तो छोट छोट गीत कविता जाइए से प्रतीक गुड़ी एवं जो आम ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन रही
ତ ସେଠାରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଷଣ ବର୍ତ୍ତନୀ ସମ୍ପ୍ରତି କବିତାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ନକରି ସେଇଠୁ ସେ ମୁକ୍ତ ରଖିଥାଏ। କବିତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ୱସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ବିଷଣବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପୃକ୍ତିଟା କବିତାରେ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କରେ ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତାର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିପରି ଦୁଇ କବି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଚାର କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହେଲା। ସେ ଦୁଇଟା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ମନେ ଦେଖି ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଟିକେ। ବ୍ରିଟିଶ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ T.S. ଇଲିୟଟ୍, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ସାହିତ୍ୟ ବା ବ୍ରିଟିଶ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବାସ୍ତବବାଦୀ କବି ଥିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ରେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ ବା ବାସ୍ତବବାଦୀ କବି ଥିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। T.S. ଇଲିୟଟ୍ଙ୍କ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେ କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ରଚନା କଲେ। ତ ସେ ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? T.S. ଇଲିୟଟ୍ ଲେଖିଲେ ଆମର ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତା, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଲେ କାଳପୁରୁଷ। ଦୁଇଟି କବିତା ଦୀର୍ଘଦାମୀ, ବହୁତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦାମୀ ଦୁଇଟିଆ କବିତା। କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି 379 ଧାଡ଼ିରେ ରଚିତ। ଉଭୟ କବିତାରେ 5ଟି ଭାଗ ରହିଛି, ପୁରା ସେମ୍ ହେଲା। ଉଭୟ କବିତାରେ ଅବକ୍ଷ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର କାଳରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ବସ୍ତୁକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତା ପାଖରେ ଆଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ଲାଳସା। ସେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାର ଆଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କରି ବସିଛି, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କରୁଛି। ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଓ ନାରୀ ସମ୍ଭବକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଅର୍ଥଟା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ନାରୀ ସମ୍ଭବଟାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାର ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା, ପରିବାର, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ମମତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଅଛି ଖାଲି ଧୋକାବାଜ କଥା। ମାନବିକତାର ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ତ ସେ ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଲାଳସା ଏବଂ ନାରୀ ସମ୍ଭବକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା, ପରିବାର କିଛି ତା ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଋତୁର ଆଗମନରେ ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ବାରିପାତରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଦେଖାଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଏ। ଧରଣୀ ରାଣୀ ସବୁଜ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ କବିଙ୍କ କବିତାରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ମମ ହୋଇ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇ କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ନିର୍ମମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା T.S. ଇଲିୟଟ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏପ୍ରିଲ ଇଜ୍ କ୍ରୁଲେଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ବ୍ରିଡିଂ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା, ତ ଡଲ୍ ରୋଜ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେଇ ଛୋଟଟାକୁ ହେଲା, ଏ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖ। ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସକୁ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଜନନର ଋତୁ। ଏହି ଅଧିବାସୀମାନେ ଶୀତ ଋତୁକୁ ଅଧିକ ଆପଣାର ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବାସୀମାନେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିବାସୀମାନେ ମାନେ ଶୀତ ଋତୁଟା ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଋତୁ ଖୁବ୍ ଆରାମଦାୟକ, ଯେହେତୁ ଦେହରେ ଉଷ୍ମତା ଭରି ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ଦେହରେ ପୁରା କ'ଣ ଉଷ୍ମତା, ପୁରା ଗରମ ଗରମ। ଆମେ ସବୁ କିଏ ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୃଷ୍ଟିକ୍ଷମ ଜୀବନ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାହା ଘୃଣାର ମାସ। ସେମାନେ ଶୀତ ଋତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସେପରି କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଥରାଇ ମୁର୍ମୁଷ ଆତ୍ମା ଥଣ୍ଟା ଗଛ। କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବିର ବର୍ଷାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ଚାରିଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ। ପାଣିରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ରଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଦେଶରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ବେଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳପୁରୁଷ କବିତାର ନାୟକ ବର୍ଷାର ଆଗମନକୁ ନିଷ୍କାର ନିର୍ମମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ସେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କହିଛନ୍ତି, ଏ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଋତୁ, ଆନନ୍ଦ ଋତୁ। ହେଲେ କାବ୍ୟନାୟକ ପାଖରେ ଏହି ଋତୁ ଆନନ୍ଦର ମଧୁରିମା ଭରିଦିନେ ବରଂ ଭରି ଦେଇଛି ଅଭିଶାପ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାରେ ପେଶୀ ହୋଇ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଭରି ଦେଇଛି। କାହା ମନରେ ନା କବିଙ୍କ ମନରେ ବା କାବ୍ୟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଭୁଲି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ। ସେ ବର୍ଷା ଋତୁ କାହା ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। କାରଣ ସବୁ କିଛିରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାରେ ଆହତ ଥିଲା। ସ୍ନେହ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଜୀବନ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମନରେ ଅତୀତ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତା ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦ ଯେ ସମ୍ଭବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାନବାତ୍ମାକୁ ଝରଣାର ଗତିସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ସନ୍ତାପହାରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଭାବ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ନିର୍ମମ ବା ନିଷ୍କାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖ, ସେଦିନ ବାହାରେ ବର୍ଷା ମେଘ ଘର ଉଷ୍ମ ଭିତରେ
ବ୍ରିଜ ବେଳେ ଜମିଲା ସେଦିନ। ତ ବର୍ଷା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ତାକୁ ଐତିହ୍ୟ ସହଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ ଏକଥା କବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ ଐତିହ୍ୟ ଦେଶଜ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ ପ୍ରବାହ କବିତାରେ ସମ୍ମିଳିତ ନିର୍ବାଚୀନ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ କାଳପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବର୍ଷା ଜୀବନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ସମ୍ଭାବନାର ସେଇଟା ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ କବିତାଟେ ଦେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗକୁ ଭୁଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଛି, ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଆମେମାନେ, ତ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉନ୍ମାଦନା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ନିଷ୍ଠୁର ଆତଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ସ୍ଥିତି ଯେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ବ୍ୟତୀତ କରିଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ହେଲା। ତ ସେଦିନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏମିତି ଆସିଲା ଗୋଟେ, ସେଦିନ ଆସିଲା ବର୍ଷା ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୌଦ୍ଧର ସୁଅ, ସଡ଼କ ବର୍ଷା ପାଣି ପଚା ସଡ଼ା ପରିବା ଚୋପାରେ, ସେଦିନ ଫଟାଇ ମେଘ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ବେଳେ, ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଚେକା ମାରି ବସିଥିଲା ଅଳ୍ପ ହସି ହସି, ଫିକା ନେଇ ନେଳି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ମମ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ଷା ଆଗମନକୁ ସେମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ 3ଟି ନା 4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଇଛି, ତ ସେଗୁলো ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।